les fichiers MTA Teams. On va voir donc la réglementation du chèque. Le chèque est conçu préalablement en tant que moyen de paiement au comptant et à vue. C'est-à-dire que ça nous permet de régler nos dettes immédiatement. Ou le concurrent a un autre moyen de paiement, la lettre de change. Mais la lettre de change, Tatine a la possibilité de régler une dette à crédit. Immédiatement, je peux donc la payer fi un délai bien déterminé que je fixe, que j'établis la lettre de change elle-même. Donc, à la chiquette ou le kimbielette. Donc, le concurrent direct de chèque, هو الكمبيالة. أما الكمبيالة تأتي une autre possibilité, au lieu أن le paiement يصير immédiatement, يولي donc différé ويولي يتعمل في un délai bien déterminé. وتدخل la notion d'échéance. Telle ou telle lettre de change, الكمبيالة عندها une échéance telle, يعني date inscrite اللي هي la date de paiement. Et donc avec le farq. Sinon, Zouz, ils obéissent au même schéma. C'est toujours la relation entre trois parties. Tireur, tiré et bénéficiaire. On dirait un triangle. Fait trois opérateurs. L'acteur principal est le tireur. هو le débiteur. هو الشخص اللي باش يخلص. Au lieu de payer directement le bénéficiaire, اللي هو الكريونسي نتاعو, donc عندنا débiteur ou créancier, عندنا دائن ومدين, عندنا واحد عنده une dette والاخر يسال هاك الديبيتور une somme d'argent, c'est son créancier, hein, débiteur et créancier. Et tireur هذا, il a déposé une partie de son argent chez une banque. Donc, au lieu de payer directement le bénéficiaire, il y a un ordre de la banque نتاعو باش انه le paiement يصير تعمل لك البنك هذاك le paiement au profit du bénéficiaire. Donc, هذاك الرول نتاع الchèque, donc c'est un ordre que le débiteur. Oui. Monsieur, ما فماش partage. انت supposé عملنا partage. Est-ce que ça vous... Ah, d'accord. D'accord. Désolé. توا سافا monsieur أنا قاعد أي سامحني. Alors, voilà. الشيما قاعدين نشوفوا فيه توا. أي monsieur قاعدين نشوفوا فيه. Très bien. Alors, c'est une relation entre trois opérateurs. Je répète donc l'explication. Trois opérateurs qui sont le tireur, اللي هو donc un débiteur, le bénéficiaire, اللي هو le créancier du débiteur. Donc, بيناتهم هذا عنده une dette وهذا عنده une créance. Le tireur, il a déposé son argent chez une banque. On appelle ça le tiré, la banque tirée. البنك المسحوب عليه، الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. العربية اللي يحب الترجمة بالعربية. Alors, au lieu de payer directement le bénéficiaire, le tireur, qu'est-ce qu'il fait, que ce soit في lettre de change ou في chèque, يعطي un ordre le tiré pour qu'il fasse un paiement au profit du bénéficiaire qu'il indique lui-même. D'accord? في chèque, donc, ينجم يصير بالشيما اللي كنت نحكي عليه توا، كيما نجم يصير ان اوردر وقت اللي باش نمشي انا نعمل اون اوبيراسيون دو روتري، باش نجبد اون سوم دارجون من الكونت نتاعي. شكون عنده فكره كيفاش نعملوا روتري من الكونت كورون؟ يعني كي باش نمشي لاجونس وباش نجبد فلوس من لاجونس، كيسكو جو دوا فير؟ شكون عنده فكره؟ شكون
peut-être un compte courant, ou il a accompagné quelqu'un pour effectuer une opération de retrait. Je connais un fait que c'est l'opération. Personne. Alors, qui fait l'opération de retrait, il se déplace de l'agence MTR, اللي حال فيها compte courant, ويلقى في الجيشي نتاع l'agence, يلقى donc carnet هكا نتاع des formules de ce qu'on appelle les chèques volants. Les chèques volants هذوما c'est des formules اللي تعمرهم وقت اللي باش تعمل opération de retrait. En fait, تعطي ordre للبنك نتاعك d'effectuer un paiement d'une tierce personne, un bénéficiaire tiers, mais à ton profit. فايتك انت. وهذا دونك الشيما هذا يعني التيرور يعطي اوردر للبنك نتاعو باش تعمل ان بايمون مش لفايت شخص ثالث مي au profit de lui-même. يعمر شيك في الكاز هنا نتاع نوريكم هنا نتاع à l'ordre de يكتب هنا à l'ordre de moi-même. d'accord يكتب هنا à l'ordre de moi-même ويصح في الشيك ويعطيه. دونك اما مش الشيك هذا يلقى فورمول اخرى دي فورمول دو شيك اخرين اللي هما سكون ابل لي شيك فولون محطوطين على ذمه لي كليون باش يعملوا اوبيراسيون دو روتري يعمر هكا شيك فولون هذاك. دونك ما نجموا نتصرفوا في ان كونت كورون نسحبوا منه اموال الا على طريق الشيكات. الشيكات هذوما ديستيني للي تير باللي فورمول دو شيك كلاسيك. ولو كان البيمون هذايا باش ينتفع به صاحب الحساب الجاري وقتها دونك اون بارل دو شيك فولون نلقاوها دونك دي فورمول ديسپونيبل موجودين في الجيشي نتاع لاجونس تستعملهم يعني اسوي. لو كان تحب تعمل روتري ما تنجم تعمل روتري الا ما تعمر هاك الفورمول هذيك نتاع الشيك فولون. لو كان باش تخلص شخص اخر شريت من عنده حاجه ولا باش تعملوا ان بايمون كيلكونك اترافير لو شيك وقتها تجبد لو كارني تشيك نتاعك اللي خذيته من à l'ouverture du compte ولا يقع تسليمه من طرف البنك et tu remplis هاك الكارني تشيك هذاك وقت اللي البينيفيسيير نتاع البايمون يكون une tierce personne. d'accord. هذا دونك الشيما d'un chèque اللي هو lui-même يعني الشيما نتاع لتر دو شونج نتاع الكمبياله. بقى الفرق الوحيد بيناتهم اني في الكمبياله في الكمبياله دونك فما échéance ان البايمون ينجم يكون à vue يعني immédiatement كيما نجم يكون à terme يعني مربوط باجل. وانه البايمون انا نعطيك لتر دو شونج اللتر دو شونج هذيك ما تخلصش immédiatement mais تخلص dans 3 mois dans 6 mois dans une année etc. فيها دونك اجل نتاع encaissement délai d'encaissement. الشيك لا الشيك c'est un moyen de paiement à vue. وحتى لو كان وهذا سي تري امبورطون اي il faut le dire dès le départ. تسمعوا باللي شيك دو غارونتي شكون عنده فكره على الشيك دو غارونتي ولا لي شيك اونتي داتي؟ هم بيدهم لي شيك سيرتيفي مسيو هما بيدهم لي شيك سيرتيفي ولا خاطئ؟ لا سي اوتر شوز. الشيك دو غارونتي هذه ما فماش حاجه في القانون اسمها شيك دو غارونتي جابتها لا براتيك. داكور. وقت اللي تمشي انت مثلا باش تاخذ ان بيان كيلكونك ولا باش تخلص حد اون سوم دارجون كيلكونك بشيك ولا بكلكو موين دو بايمون اخر يطلب عليك ان شيك دو غارونتي يعني تعطيه شيك وتصحح فيه وتحط فيه قيمه الفلوس هذوك اللي تلتزم انك باش تخلصهم دون ان ديلي بيان ديتيرميني وتعطيه هاك الشيك هذاك تسلمه الشيك هذاك. علاش يطلبوا العباد اللي يعملوا هالبراتيك هذه؟ خاطر يعرفوا اللي الريغلومونطاسيون نتاع الشيك فيها عقوبات جزائيه وانه الشخص اللي
يخرج شيك وما عندوش سوفيزامون فلوس، يقولوا شيك بدون رصيد، un chèque sans provision، هذه العقوبة نتاعو تنجم توصل حتى ل 5 ans d'emprisonnement. دونك في الكمبيالة ما فماش العقوبات الجزائية، ما فما كان عقوبات مدنية. يعني شخص خرج كمبيالات والكمبيالات هذوكم ما خلصوش خاطر ما عندوش فلوس، والبنكة نتاعو ما فيهاش الكونت كورون نتاعو في البنكة ما فيه سوفيزامون دو بروفيزيون، لكن لي ليتر دو شونج هذوكم العقوبات اللي تطبق عليه عقوبات مالية برك، يحجزوا له على امواله، على الكونت كورون نتاعو، على المنقولات نتاعو، يعملوا له عقله، يحجزوا له الاموال ويبيعوها بالمزاد العلني ويخلصوا منها، وتقف الامور الغادي. ما فماش عقوبات جزائيه، ما فماش حبس سوا ديزون. في الشيك لا، في الشيك بار العقوبات المدنيه فما عقوبه جزائيه اللي هي لومبريزونمون، اللي نجم حتى 5 سنين سجن باش يجروا شيكات ومن بعد يهربوا البلدان يقدموا البروبليم نتاع الشيك دو غارونتي هو هذا، انك يجي شخص ويطلب منك باش تعطيه شيك اي تو انديك اون دات ultérieure في الشيك هذاك، تقول له مثلا باش نعطيك شيك ما باش نحط لك اون دات فيتور، ما تقدم الشيك للخلاص هذايا كان في الدات هذه بعد شهرين 3 اتسيتيرا، نكون انا ديجا يعني صبيت فلوس في الكونت نتاعي وجو ريغولاريز ما سيتواسيون. اللي خذا من عندك الشيك حتى شيء ما ينفع ياخذ منك الشيك توا ويمشي يقدمه للخلاص ايميدياتمون بيان كو في اون دات ultérieure، والبنكه ما عندهاش لا بوسيبيليتي باش ترجع الشيك خاطر الدات ماهيش مازالت ما وصلتش، خاطر الداتا لي فيتور هذيك. مادام عندك شيك سيكو كأنك عطيت جبت فلوس في الشيك، كأنك خلصت بالاسباس، باسكو لو شيك سي ان موين دو بايمون il a été conçu هكاكا، سي ان موين دو بايمون ا فو. البينيفيسير اللي عنده شيك عنده الحق باش يصبوا ايميدياتمون كلكو سوا لا دات اللي محطوطه في الشيك. لا دات هذيك تصل حاجه واحده باش نعرفوا الدات دو فاليديتي نتاع الشيك. الدات دو فاليديتي اللي دو 3 ans et 8 jours. الشيك يقعد 3 سنين و8 ايام صالح الفاليديتي نتاعو اون طونك شيك. اذا يقدموا بعد 3 سنين و8 ايام بالدات هذيك ينجم يقع رفض البيمون، ما تصلح الحاجه هذيك. سينو انك تحط اون دات ultérieure اون دات فيتور وتجبر البينيفيسير نتاعك باش انه يقدم الشيك كان في الدات هذيك، راهو في القانون حتى شيء يخرج توا ايميدياتمون في الكونت ولا يمشي يخلص منه في الاجونس. وكانت فما يعني انسوفيزونس ولا انيكزيستونس لا بروفيزيون، تتوالي فهمتي مشاكل نتاع شيك سون بروفيزيون اكسيتيرا والعقوبات اللي تنجر عليه. D'accord, parce qu'il est conçu comme ça, il est conçu en tant que moyen de paiement à vue. والبراتيك هذه نتاع لي شيك اونتي داتي ولا لي شيك دو غارونتي راهي ما عندها حتى اساس قانوني، وحتى شيء ما يمنع لو بينيفيسير سولوي كي ديتيان ان شيك اللي فيه دات ultérieure باش انه ما يستناش الدات هذيك ويمشي يصبوا ايميدياتمون ويخلص ويحاول يخلص منه. الكمبياله لا، الكمبياله تعطي هالبوسيبيليتي هذه، تعطي لا بوسيبيليتي انك تحط اون ايشيونس ultérieure اون دات ultérieure باش تخلص فيها هيك لتر دو شونج هذيك الكمبياله. اما الريغلومونتاسيون تاع الكمبياله ما فيها حتى اسبي بينال، دونك فيها يعني شويه سوبليس مع الديبيتور. الشيك لا، الشيك il est plus sévère parce que il comporte الريغلومونتاسيون تاعو elle comporte des sanctions pénales. وعلى ذاك دونك فما دي كريونسيي يحاولوا باش انهم ياخذوا شيكات من عند لي ديبيتور نتاعهم، خاطر هذاك تولي سورس نتاع بريسيون على الديبيتور، يولي يحس روحه مطالب باش يخلص باش يتفادى العقوبات الجزائيه، يولي يحرص عشان يخلص الشيكات عن تال وتال فورنيسور ولا تال وتال كريونسي. داكور، اما راهي سي اون براتيك موجوده برشا اللي illégale ou rien n'empêche يعني le bénéficiaire اللي عنده un chèque de garantie un chèque antédaté de présenter le chèque au paiement قبل الدات اللي هي indiquée
sur le chèque. D'accord? Monsieur Oui. monsieur مش فما دات في الشيك أمي الدات اللي نحكيو عليها هنا هي الدات الأخرى اللي موجودة في الشيك، فما اون سول دات. معناها وقت كي هو باش نلقاها يصحح ويكتب لو هنا جور الدات اللي هذه مثلا le lieu et la date de l'émission du chèque. نلقاهم لهنا، وهذيك هي la seule date qu'on trouve في الشيك. هذيك la date d'émission du chèque. نلقاوها لهنا. دكوردو انا نجي لو كان باش نعطي ان شيك كونتيتي اليوم وني ما نعرفش قداش لو 21 22 ولا ما نعرفش قداش ها في عود نحط لا دات دوجوردي، نحط اون دات نتاع شهر الجاي، شهر نقولوا فوالا باش نعطيك شيك اما راهو بيابل في الدات هذه نتاع شهر الجاي. هو حتى شيء ما يمنع انه يهز الشيك هذا ويخلص فيه من غدوه، والبنكه ما عندهاش الحق باش تراجع الشيك خاطر الدات نتاعو ما زالت ما وصلتش، خاطر هو il est conçu في القانون en tant que moyen de paiement immédiat à vue. يعني ديك تشوف الشيك ما يهمكش في العمد على الفورمول عنده والشيك عنده دونك سي بون، ما يهمكش في الدات الا اذا تتجاوز 3 سنين و8 ايام كما قلنا قبيله. لا دات دو فاليديتي نحسبوها من تاريخ ليميسيون تاع الشيك اللي هي موجوده لهنا. داكوغ. شنو هي الدات الاخرى اللي قلت لي عليها مدمزيل؟ ماشي خاطر قدامي توا شيك وفما في ريتو في الكاز يدفع بيابل تحت التليفون تحت هوني التليفون فما دات منعرفش شنو يقصدوا به. هوني يا غادي وفي اللي سينيي يعني والدات هذه موجوده زايدينها بستيلو. ليه مطبوعة الداتا ذيكا والأخرى مكتوبة بالستيلو، تبع معناها تبع الشيك مطبوعة مش مكتوبة. والدات يعني تعديت ولا ما زالت بارابور للدات 2019 معناها. هذيك سي لا دات دو ليميسيون تاع الشيك بتاتر، ولا الدات نتاع انه تحلل الكونت كورون وتعطى الكارنيت شيك. ينجم يكون الكارنيت شيك، ينجم يكون الكارنيت شيك هذاك il a été يعني fourni للكليون à cette date là. نجم يحطوا الدات هذيك في الكاز هذه. اما الدات اللي عليها العمده واللي هي دونك نعتبرها لا دات ديميسيون هي اللي انسكريت لهنا بستيلو، يزيدها التيرور بستيلو لهنا. الاخرى بوتيتر سي لا دات دوفرتور دو كونت، وقتاش انا حليت الكونت في الاجونس هذه نجموا يزيدوها، ماهيش اون مونسيون اوبليغاتوار اون فيت في القانون. on n'est pas obligé de la mentionner. peut-être يعني فما يعني des banques يحطوها. D'accord, merci. D'accord. Donc on va voir les conditions pour que le chèque soit payable. Sur le chèque, qu'est-ce qu'on doit trouver en tant que en termes de provision? Cette provision, c'est l'équivalent du montant inscrit sur le chèque, l'équivalent de somme d'argent déposée sur le compte courant et qui couvre donc le montant qui est inscrit dans le chèque. Donc normalement la provision doit exister, doit être suffisante et doit être disponible. Cette provision, je répète, تكون موجودة، تكون suffisante يعني elle couvre le montant avec inscrit sur le chèque، وتكون disponible يعني on a la possibilité de l'utiliser. Le flou c'est donc le compte, on a la possibilité de les utiliser. Ben, l'existence, parfois le compte a été déjà clôturé et voire donc la provision est inexistante. C'est aussi le cas lorsque le compte, bien qu'il est toujours ouvert ou موجود,
ما فيه حتى مونطون، ما فيش فلوس ونقولوا في الروج ولا ها يعني le compte ne comporte aucune somme. وقتها donc la provision elle est totalement inexistante. L'autre condition c'est la suffisance. Il faut que la provision المؤونة هذه le montant اللي موجود في الcompte courant يكون suffisant dans le sens où il couvre la totalité de la somme indiquée sur le chèque. Au moment de la présentation du chèque au paiement, le compte doit comporter suffisamment de fonds pour couvrir le montant du chèque. تلقى مثلا compte فيه 2000 dinars والchèque قيمته 5-6 ملايين. Donc dans ce cas, la banque elle est obligée de payer les 2000, تعطي les 2000 للبينيفيسيار وتعمل constat de يعني نتاع non-paiement du reliquat اللي هو 3 ولا 4000 هذوك يمشيو فيهم دونك un certificat de non-paiement بالمونطون هذاك. ومن بعد نشوفوا possibilité تاع régularisation تسوية اسكو باش نعملوا تسوية. ما كانش اذا ما صارتش التسوية في الاجال اللي تنشوفوها par la suite تولي donc des conséquences même sur le plan pénal. L'autre condition, c'est le caractère disponible. Il faut que la provision soit disponible. ساعات يكون تلقى في فلوس أما الفلوس هذوك ils sont bloqués. يعني خارج إطار التعامل من طرف صاحب الحساب الجاري ما نجمش يتصرف فيهم. وهذا يصير essentiellement في دو سيتواسيون، سواء انك حاط فلوس في البنكة وحاطهم على ذمة البنكة باش اني تستثمر فيهم، تعمل ان كونت بلوكي لمدة عامين 3-5 سنين في اطار دونك اون اوبيراسيون دانفستيسمون. tu veux fructifier الفلوس نتاعك في عوض يقعدوا وزيب وراقدين ما فيهمش فايدة كبيرة، تحطهم على ذمة البنكة تستغلهم في pour financer d'autres projets وتحاسبك باللي revenus au bout de 3 ولا 5 ans انت والاتفاق اللي عملته مع البنك. دونك لو كان تخرج شيك على اساس الفلوس هذوكم اللي هما انفستي من طرف البنك في لي بروجي هذوما، دونك نقولوا اللي la provision elle est indisponible. La provision elle est bloquée aussi suite à des procédures judiciaires. كي يبدا عندك un problème مع خصم في قضية معينة وفي نزاع مدني وتجاري ويكون هو الكليونسي نتاعك وطالب الخلاص على طريق القضاء، ينجم يتحصل على وسائل لتنفيذ الأحكام بالخلاص ولا الأمر بالدفع ولا شنو الوسائل هذه؟ هي العقل. ما نبداوش بالعقلة التنفيذية. العقلة التنفيذية العقلة الأخرانية اللي هي دونك نضع يدنا على الأموال متاع المدين، لو كان فلوس ناخذوها ولو كان منقولات ولا عقارات نبيعوها بالمزاد العلني والثمن نتاعها نخلصوا منه. هذيك سميوها عقلة تنفيذية، اون سيزي اكزيكيوشن. قبل السيزي اكزيكيوشن فما نوتامون لا سيزي اغي. لا سيزي اغي او العقلة التوقيفية انك تمنع الهدف منها انك تمنع الديبيتور نتاعك انه يتصرف في امواله. يبداو موجودين الاموال هذوكم وتعمل عليهم عقلة توقيفية من سيزي اغي باش تمنع المدين نتاعك باش انه يتصرف فيها. ينجم مثلا يهرب اموال، ينجم يبيعهم دو سورت باش نحكيو على تلقاه هرب امواله كل وما تنجم تعقل افكتيفمون على حد شيء. دونك قبل ما تعمل لا سيزي اكزيكيوشن تعمل اون سيزي اغي باش ترفع يد المدين نتاعك على الاموال نتاعو، يولي ما عادش عنده الحق يتصرف فيهم. ينجم دونك الحساب الجاري نتاعو السيد هذا يقع دونك عقلته عقلة توقيفية. وقتها دونك يولي الفلوس اللي عنده كيما سيتواسيون نتاع نوتامون سليم الرياحي. ما عادش سمعتوا بها لافير نتاع سليم الرياحي اللي عنده دي كونت اون بانك كلهم بلوكي سويت ا دي اكسيون جوستيس عملوها ضده
والاموال الكل نتاعو قاعده مجمده وما ينجمش يتصرف فيها ومحطوطه دونك في البنوك اون اتوندون اسكو لا جوستيس سو برونونس ديفينيتيفمون على المآل نتاع الاموال هذه. دونك parce qu'ils ont fait l'objet d'une saisie à arrêt عقله توقيفيه. داكور دونك وقت اللي انسان عنده un compte courant qui a fait l'objet d'une saisie à arrêt ويخرج شيكات على اساس لا بروفيزيون اللي موجوده في لي كونت هذوما يولي الشيك هذاك امبيي ما ينجم ما يخلصش يرجع امبيي. Maintenant, on va voir quand est-ce que la banque doit payer un chèque bien que la provision soit inexistante ou insuffisante. Donc, la situation est la suivante. Le compte موجود ما فيه suffisamment de provision ولا ما فيش provision pour faire un compte faire. نلقاو deux situations اللي la banque elle est obligée de payer et payer ما تعطيش حاجه gratuitement bien évidemment في البايمون ماهيش تعطي حاجه gratuitement اما باش تعمل une couverture autrement dit un crédit au profit du client. تحلو donc le crédit فك المونطون هذاك اللي خلصته. La banque est tenue en vertu de l'article 474 de l'article du code de commerce pardon de payer malgré, nonobstant l'absence ou l'insuffisance de la provision, tout chèque d'un montant inférieur ou égal à 20 dinars. كيبدا قيمة الشيك 20 دينار ولا أقل البنك تخلصه quel que soit. Donc ينجم إنسان عنده مثلا كان شيك فيه 20 فورمول يخلص يعمرهم لي 20 فورمول الكل وكل فورمول يحط فيها 20 دينار ويخلص une dette قيمتها مثلا 400 دينار 20 fois 20 ça fait 400 dinars. ينجم donc il paye 400 dinars ويعرف les 400 dinars هذوكم ils vont être donc payés obligatoirement par la banque. Mais dans ce cas le paiement il sera effectué, la banque est obligée de le faire. أما في القانون الناس اللي يعملوا حاجة من هكا ينجموا يكونوا عرضة للعقوبة بالخطية تتراوح بين 500 دينار حتى 5000 دينار. Donc c'est une pratique اللي هي فيها détournement la loi وقت اللي تستعمل donc plusieurs formules de chèque نتاع 20 دينار باش تخلص une dette supérieure à ce montant là. Tu peux le faire, la banque elle sera obligée de payer mais لو كان elle porte plainte تولي تنجم تكون عرضة لخطية مالية تتراوح بين 500 دينار حتى 5000 دينار. Donc rarement peut-être ما فهمش بكل يعني البنوك ما يستعملوهاش ما يوصلوش les infractions هذوما ما يوصلوهمش وما فيهمش ما عندهمش des conséquences كبار. Est-ce que vous suivez? مسيو Oui. معناتها هو مثلا حاجته ب 400 وهو عنده كان 300 يحط 300 هيك وال100 يكملهم 20 20 20 على كل شيك ولا اقل. ينجم يعمل يعني في حدود 20 دينار وقتها يعرف انه يخلص المونطون هذاك ال 400 دينار يخلصوا بان شيك ب 300 دينار بقداش 5 شيك de 20 dinars. Oui, il peut faire ça. مش بعد يرجع 100 ولا يرجع اكثر؟ يرجع 100 avec les intérêts نتاعهم يولي كاين البنك عطاته ان كريدي نتاع 100 دينار. فهمت؟ اي فهمتك. اما راهو يضمن انه هاك المونطون هذاك il sera payé obligatoirement par la banque. Sauf si la banque, bien sûr la banque elle doit payer. اما راهي la banque elle a la possibilité de porter plainte. وقت اللي elle porte plainte تنجم تطبق على الشخص اللي عمل العملية هذه عقوبة بالخطية تتراوح بين 500 و 5000 دينار. في البراتيك ما فماش بكل البنوك qui sont indulgents وما يوصلوهاش الأمور هذه خاطر إنسان باش يتلزم يعمل حاجة من هكا c'est que il est vraiment dans le besoin وما فماش علاش تزيد تقرا عليه يعني des pénalités ou
يعني أكل خطايا هذوكم. الكا الثاني اللي البنك اوبليجي باش تخلص بيان كو ما فماش بروفيزيون ولا لا بروفيزيون اللي inexistante, c'est lorsque la banque ne fait pas attention ou elle fait un acte de négligence en accordant à un client un carnet de chèques bien qu'il est يعني une personne interdite de chéquier. فما ناس اللي عندهم قضايا نتاع شيكات بدون رصيد وتحكم عليهم في قضايا من النوع هذا. من بين العقوبات الثانويه اللي تطبق عليهم انهم نمنعوهم باش انه يستعمل ان كارني تشيك مادام ما سواش وضعيته. وقتاش ينجم يسترجع استعمال كارني تشيك؟ وقت اللي يسوي وضعيته بصفه تامه، يعني انه يخلص لي بيناليتي الفايدة الدوله ويخلص الدات نتاعو اللي غاردو بينيفيسيير. وقت اللي يكمل الاجراءات هذوما الكل وقتها ينجم يسترجع امكانيه استعماله للشيكات. فما ناس اللي يتحكم عليهم في قضايا نتاع شيكات بدون رصيد، يتحكم عليهم دونك بعقوبه بالسجن، يقضيوا العقوبه نتاع السجن اما ما يخلصوش الدات نتاعهم envers le bénéficiaire. et dans ce cas ما عادش ينجموا يستعملوا الشيكات، ما ينجم يسترجع استعماله للشيكات الا ما يسوي وضعيته الكل اي كومبري مع الكليونسي نتاعو باك المونطون نتاع الشيك هذاك. اي دونك ينجم يحل ان كونت كورون اما ما ينجمش يستعمل، ما ينجمش ياخذ شيكات، ما ينجمش يستعمل لي كارني تشيك. فما بنوك بيان كو الشخص هذايا اللي انتردي تشيكي تعطيهم ان كارني تشيك soit parce que ما ردوش بالهم ou par négligence ils n'ont pas consulté الليست هذيا نتاع البنك سنترال نتاع لي انتردي تشيكي، soit même par complaisance يعرفوا اللي هو انتردي تشيكي و par complaisance عطاوه un carnet de chèque. D'accord? Et donc يوليو obligé de payer tous les chèques émis par cette personne mais à concurrence de 5000 dinars par chèque. يولي اي شيك يخرجوا الشخص هذا البنكه مطالبه باش تخلصوا بصفه عليها بيان كو ما عندوش سوفيزامون دو بروفيزيون تخلصوا اما في حدود 5 ملايين. مثلا لو كان يخرج شيك ب 10 ملايين ما تعطيش لي 10000 دينار الكل، تعطي 5000 ولا 5000 الاخرين تعمل فيهم ان سيرتيفيكا دو نون بايمون، شهاده في عدم الخلاص في ال 5 ملايين الاخرين، وتخلصوا في ال 5 ملايين الاولانيين وتحلوا ان ديكوفير يعني تعطيه كريدي ب 5000 دينار. داكور؟ هذه الوضعيه الثانيه اللي البنك بيان كو لو كليون تاعها ما عندوش فلوس تخلص الشيكات نتاعو. سون بارلي دي سيتوياسيون اللي البنك تكون عملت مع الكليون تاعها اون كونفونسيون دو ديكوفير بانكير. هذه جو لي با سيتي لهنا باسكو هذه كاستيون براتيك يعني تنجم تعملها البنك. تبوني سي فو بلي اني وقت اللي انا نحل ان كونت كورون جو بو نيغوسيي مع البنك نتاعي une convention de découvert bancaire اللي تعطيني لا بوسيبيليتي باللونغاج كورون. وهنا بور اتر افيكاس باش نقول لكم يعني باللونغاج كورون باش ندخل في الروج مثلا بقيمه 2000 دينار 3000 دينار 5000 دينار. شي معناتها لا بانك دوا بايي تو لي زونغاجمون نتاعي في حدود 5 ملايين، في حدود 3 ملايين انا وليت في الاتفاق اللي باش نعملوا مع البنك. D'accord? Donc, parfois, la banque doit aussi payer les chèques qui يدخلوا للكونت نتاع un client. Autre les deux cas, c'est parce qu'il a signé avec la banque une convention de découvert bancaire. Une convention par laquelle la banque s'engage à le couvrir في un montant bien déterminé. اللي هو تحت يعني en termes de débit. عنده ان دي بي في الكونت نتاعو بموان 2000 دينار موان 3000 دينار، ينجم دونك يوصل الدي بي نتاعو حتىش مثلا ما نعرفش موان 5000 دينار، يتفاهم مع البنكه الدي بي يوصل موان 5000 دينار واللي زونجاجمون اللي يعملهم في حدود 5 ملايين في الروج ils sont donc couverts par la banque. donc يدخل شيك وهو ما عندوش suffisamment فلوس تنجم تحلوا البنكه en application de cette convention ان ديكوفير بالمونطون هذاك في حدود اللي تفهموا عليها على باز.
داكور. هذه وضعية أخرى، يعني يكون يعني la banque elle est obligée de payer par application d'un accord qu'elle a conclu avec le client. فهموا أنه chaque fois وين يجي donc يدخل شيك ولا كمبيالة وهو يبدأ في الروج، البنكة تخلصها obligatoirement par application de cette convention de découvert bancaire. هذه donc un spécimen. Oui. Oui ماشي تفضل شو مثلا. الانتيغي نتاع البنك كان تعمل الكونفنسيون هذايا؟ تاخذ des intérêts وتجيب des clients يعملوها essentiellement مع les professionnels, les commerçants pour attirer plus de clients. Donc وباش تضمن اني باش يصيروا عندها plus de dépôts، خاطر البنوك اش يعملوا الفلوس نتاع qui sont déposés par les clients هي تستعملهم باش تعطي دي كريدي d'autres clients. بنك عندك بروبر نتاع يعني ما هماش aussi important que الفلوس اللي هي عندها لا بوسيبيليتي باش تصرف فيهم، واللي يجيو من لي كليون اللي عنده ادخار في بنكه ولا اللي عنده كونت كورون شريته تتصب في بنكه، هما يتصرفوا فك لي فون هذوكم دو سورت اني فلوس هذوما يمشيو لي كريدي نتاع هذوم. دونك الا انتيري اني تجلب لي ديبو، خاطر الفلوس اللي باش يدخلوا لها اون تيرم دو ديبو تستعملهم في لي كريدي، وهي لي ريفونو جي نتاعها يجيو من لي تو دانتيري، من هاك الفايده على القروض اللي تعطيها اسونسيالمون. داكوردو. دونك من مصلحتها اني انا الاتير لي كليون وتقول لهم يجاو صبوا عندي فلوسكم وجاو حلوا لي كونت عندي، وما تخافوش يعني حتى لو كان توصلوا في الروج وما عندكم سوفيزامون دو بروفيزيون، انا جو كوفر في حدود معينه اللي كوفر وتاخذ عليهم ان تو دانتيري. يعني تحل لهم مثلا ديكوفير ب 5 ملايين، وقت اللي تصب لهم 2 ملايين وهما في الروج، 2 ملايين هذوكم توظف عليهم دي تو دانتيري يوصلوا حتى ل 11% 10% اللي هي فهمتني كونسيديرابل. وقت اللي يتصبوا الفلوس تنحي منهم هاك لي 2000 بلوس لي زانتيري. دونك سي تري رونتابل بور اون بانك، يعني تستعمل الديكوفير هذه سي تري رونتابل و سا جوستيفي على الاسعد الكل، فهمتني. دونك هذيك سورس نتاع تريزوري بالنسبه لي هي باش يدخلوا لها فلوس تستعملهم ايور وتستثمرهم دو اون و دو دو، توظف هكا لي زانتيري على لي كليون تاعهم وقت اللي تحل لهم دي ديكوفير. وجينيرالمون لي تو نتاع لي ديكوفير بانكير تلقاهم اكبر من لي تو العاديين في الكريدي في القروض العاديه. يعني اسونسيلمون هذوما هما لي ريزون اللي يخليو البنوك يمشيو في السونس هذا نتاع اللي يقبلوا لي ديكوفير ويعملوا لي كونفونسيون دو ديكوفير. واضحه؟ ميرسي فهمتك. باهي باش نشوفوا توا اون فا ديكورتيكي يعني ان سبيسيمان نتاع الشيك ونشوفوا شنو هما لي مونسيون اللي موجودين في الشيك، شنو هما التنصيصات اللي هي وجوبيه في الشيك وشنو الوظيفه نتاع كل مونسيون. لا بروميير مونسيون اللي هي هوني c'est le montant du chèque. Le montant du chèque, donc, il est inscrit en toutes lettres, en chiffres, pardon, il est inscrit en toutes lettres. Et en cas de différence binaire, c'est le montant qui est inscrit en lettres qui s'applique. D'accord? Donc, on inscrit le montant en chiffres ou en lettres. شوفوا نون اندوسابل، شوفوا فيها كلمة نون اندوسابل هنا. نون اندوسابل جاية من لوندوسمون. لوندوسمون بالعربية يقولوا التظهير. L'endossement, c'est le moyen qui permet au titulaire, au bénéficiaire, au bénéficiaire d'un chèque de céder les droits نتاعو على الشيك هذاك à une autre personne. أنا لو كان عندي un chèque النجم au lieu de l'encaisser نمشي للبنك ونخلص منه، هذايا dans l'absolu لو كان ما فيهش المونسيون هذه. D'accord? Au lieu
de l'encaisser directement من l'agence ونمشي نخلص فيه directement نجم نبيعه هاك الشيك هذاك. كيفاش نبيعه؟ نجي في قفاه الشيك ومن هذاك جات كلمة اندوسمون بالعربية التظهير. كي ظهر الشيك في قفاه نحط بون بور اندوسمون بروفيت دو فلان الفلاني ونصحح كي ونسلمه دونك للشخص هذاك اللي هو انديكي en tant que bénéficiaire de l'endossement. ونولي دونك كاني اون ديري بعت له الحقوق نتاعي كل على الشيك هذاك. ينجم هو يولي يهز الشيك هذاك ويخلصوا كيما ينجم هو بيدو زاده يعمل له اندوسمون لفايت شخص اخر. دونك لو شيك en tant que effet de commerce est transmissible. ينجم يقع بيعه وتنتقل ملكيته من شخص لشخص via à travers التظهير l'endossement. أما l'endossement هذا il a créé pas mal de problèmes dans le sens أنه شيك مثلا كان il sera endossé plusieurs fois باش يقعد يسيركولي مدة كبيرة والدات دو فاليديتي نتاع الشيك 3 سنين و8 أيام. دونك ايماجيني مثلا شيك يقع l'endossement نتاعو 5-6 مرات ويقعد دونك pendant 2 ans وهو يسيركولي بين عباد واحد يبيعه لشخص آخر. entre temps الكونت دوريجين اللي تحل عليها كشيك هذاك واللي صارت ليميسيون نتاع الشيك هذاك على اساسه ينجم يكون تسكر، ينجم يكون ما عادش فيه فلوس. ولو بينيفيسيير فينال نتاع لوندوسمون وقت اللي يهز الشيك باش يخلص ينجم يلقى الكونت فارغ ولا ينجم يلقاه دونك الكونت هذاك تسكر. دونك لو بروبريتير نتاع الكونت باش تصيروا في مشاكل اتسيتيرا نتاع اذا ما يعملش ريغولاريزاسيون ينجم يوصل دونك للي سانكسيون بينال. على ذاك دونك البنك سنترال ولات تجبر لي بنك اني دونك يعطيو دي فورمول نتاع شيك نون اندوسابل. يعني تمنحهم البنك نتاعهم باش انهم يعملوا اندوسمون نتاع لي شيك نتاعهم، تزيدهم المونسيون هذه شيك نون اندوسابل. داكور. دونك شو معناتها شيك هذا يا يخلص به البروبريتير نتاعو البينيفيسيير نتاعو باردون، يا ما ينجمش دونك يلو ساد لشخص اخر. لا سيسيون ولا يعني لو فيت دو سيدي لو دروا نتاعك على شيك شخص اخر تولي انترديت. داكور. دونك هنا نحطوا المونطون وفي المونطون تزيد تلقاو المونسيون هذه نون اندوسابل يولي شيك نون اندوسابل. فهمتوا الاندوسمون وشيك اندوسابل ونون اندوسابل اتسيتيرا. باهي السكوت علامة الرضا. وي مسيو. هاي أي ماشي. باهي. الثالثة سي l'identité du bénéficiaire du chèque à l'ordre de. وهنا donc فما 3 possibilités. Soit نحط le nom de la personne du bénéficiaire. Soit ينجم يكون une personne physique الاسم واللقب، soit une personne morale شركة. نحط يعني l'appellation de la société نحطها لو كان يعني le bénéficiaire est une société une personne morale. ينجم يكون au porteur. نحط à l'ordre du porteur. ايش معناتها؟ معناتها le bénéficiaire هو celui qui détient le chèque. حامل الشيك، الشخص اللي هو عنده في حيازته الشيك هذاك هو البينيفيسيير نتاعو. الثالثة ما نكتب حتى شيء لهنا ووقتها يولي عنده نفس قيمة un chèque au porteur. هذوما donc les 3 possibilités au niveau donc de la gestion نتاع هذه l'identité du bénéficiaire. soit je l'indique اسمه اللقب personne physique، soit لو كانوا personne morale اسم الشركة، soit نحطه à l'ordre يعني du porteur لحامله وجيكري نحط جانديك اللي هو au porteur. وقتها دونك أي شخص يكون عنده شيك هذاك ينجم يلانكاس ولا enfin ما نكتب حتى شيء وقتها il vaut en tant que chèque au porteur. مسيو
وي بس احنا قبيل احنا قلنا نتاع فاستك الويمام هيك نتاع الويمام اللي تمشي مول اي البنك وتعمل الشيك هيك معناتها انت ما مش تجبد فلوس من الكونت نتاعك وتاخذهم عندك انت كاش معناتها. هذيك ساعات تمشي للبنك لاجونس وما تلقاش دي فورمول دو شيك فولون، يولي يطلب منك لاجون اللي على الجيشي باش انك تستعمل الكارنيت شيك نتاعك باش تعمل اوبيراسيون دو روتري، تجبد الكارنيت شيك نتاعك وتعمره، وهنا في ليدونتيتي دو بينيفيسير تحط الوردر دو موا ميم وتعطيه الشيك هذاك. رارمون تصير حاجه كيما هكا باسكو عندهم سوفيزامون دو فورمول، اما تنجم تستعمل الكارنيت شيك الكلاسيك نتاعك باش تعمل اون اوبيراسيون دو روتري باش تجبد فلوس من البنكه. تمشي للبنكه ما تلقاش عندهم دي فورمول، عندهم روبتور دو ستوك في لي فورمول، تجبد الكارنيت شيك نتاعك وتعمره، وفي الكاز هذيا نتاع الاوردر يعني لو بينيفيسير تحط موا ميم، وقتها دونك تستعمل الشيك نتاعك باش تعمل اوبيراسيون دو روتري. كيما قلت لك قبيله ما نجموش نسحبوا اموال من كونت الا بمقتضى الشيك، سواء الشيك فولون اللي نلقاوه في على الكونتوار نتاع البنك في الاجونس، سواء اذا ما فماش هذوما اللي فورمول دو شيك فولون تولي تتلاز تجبد الكارنيت شيك نتاعك وتعمره، وهنا في البارتي هذه بينيفيسير تحط الور دو موا ميم، وقتها دونك الشيف داجونس ياخذ من عندك الشيك هذاك تصحح له في القفاه من تالي وتعطيه الشيك هذاك ويعطيك ليكيفالون تاعو اون سوم دارجون، وعملت هكا السحب نتاع مبلغ معين من الكونت نتاعك. فهمت؟ في الكونتكست هذا سي في الكونتكست هذا جينيرالمون، اما رارمون يصير خاطر عندهم يعني رارمون يلقاو روحهم في سيتواسيون نتاع روبتور دو ستوك على لي فورمول. اهم شيء جامي تصير صارت لي انا بيرسونيلمون على ذاك قلت لكم اني جو سوي اوبليجي باش نجبد الكارنيت شيك نتاعي ونعمره ونحط هنا باش بوفوار يعني روتيري دو لارجون من الكونت نتاعي. D'accord. Donc, pour au niveau de la troisième mention, le bénéficiaire. Quatrième mention, c'est l'agence de la banque tirée, le lieu du paiement. Le lieu du paiement, je peux me faire payer le chèque avec en tant que bénéficiaire en se déplaçant l'agence, l'adresse où j'encaisse le chèque à cette adresse-là, on est l'équivalent espèce qui منجم نصب الشيك نتاعي في نصب الشيك نتاعي في الكونت نتاعي en tant que bénéficiaire وتصير l'opération par le système de télécompensation interbancaire. تولي البنوك بينات بعضهم كل بنكة تحاسب البنكة الأخرى بالشيكات اللي هي عندها على كل بنكة هذيك، ويعملوا دونك ريكوبمون بيناتهم ويبعثوا دي فيرمون للي كونت نتاع لي كليون فكا لي كونت وفما اون سوسيتي سبيسياليزي اللي هي الجير لا تيليكومبونساسيون هذه انتربانكير، وهي اللي موفره لي مويان كي بيرميت ليشونج هذا. دونك انا في عوض ما نخلص في الشيك ديريكتومون من لاجونس نتاع التيرور، نهز الشيك نتاعي ونصبه في الكونت كورون نتاعي، نصبه في البنكه نتاعي، والبنكه نتاعي هي اللي تتولى الخلاص، يولي الخلاص بار فيرمون. الفلوس ما ناخوهمش اسبيس مي يصبوا فيرمون من كونت لكونت بالميكانيزم هذا بالسيستم نتاع لا تيليكومبونساسيون انتربانكير. وقتاش نولي اوبليجي اني من عندي سوليسيون واحده وهي اني نصب الكونت نتاعي، نصب الشيك في الكونت نتاعي وقت اللي يكون الشيك فيه هالي دو بارمون هذوما. شوفوا فيهم يعني فما دو بار محطوطين يتزادوا بالستيلو ولا يكونوا موجودين دي الديبار محطوطين في اللونغل غوش نتاع الشيك. وقتها ما نجم نخلص في الشيك هذاك الا ما نصبه في الكونت نتاعي. جو بو با مو فير بايي ديريكتومون من لاجونس، ما نجمش ناخذ ليكيفالون نتاع الشيك هذاك فلوس
من l'agence من الجيشي نتاع l'agence نتاع التيرeur. La seule solution نتاع encaissement c'est de déposer الشيك نتاعي في الكونت نتاع البنك نتاعي. عندي كونت بيات مثلا وهو الشيك بي ان ا، نمشي للاجانس نتاعي بيات ونعطيها الشيكات هذوما نتاع البي ان ا، وهي دونك بالسيستم دو تيليكومبونساسيون انتر بانكير تعمل لي الفيرمون هذاك ونخلص فيه بار فيرمون. داكور. هذا دونك لي فيم تاع البارمون. البارمون يخلي انه شيك ما يولي بيابل كان اترافير لو ديبو دو شيك دون ان كونت كورون. والشخص اللي بينيفيسيير نتاع شيك باري يلزم يكون عنده اوبليغاتوارمون ان كونت كورون، سينو راهو مش باش ياخذ فيك الشيك هذاك. لو كان تاخذ من عند كيلكان شيك باري حط في بالك اللي ما تنجم تخلص في الشيك هذاك الا لما يكون عندك ان كونت كورون. لو كان ما فماش بارمون ينجم يكون ما عندكش ان كونت كورون ويقعدك الشوا هذاك، سواء انك تمشي تخلص منه ديريكتومون من لاجونس سواء تصبه في الكونت كورون لو كان عندك ان كونت كورون. D'accord? Est-ce que vous avez compris l'utilité ou l'effet de l'albarment? La cinquième mention, c'est l'identité du titulaire du compte bancaire. Le tireur, on a l'identité نتاعو. On a le relevé d'identité bancaire. اللي هي يعني un code de 20 chiffres, que ce soit des comptes في les banques كل في les comptes courants postaux زاد فيهم ce qu'on appelle le RIB, relevé d'identité bancaire. هو يعطي دونك الهوية متاع كل صاحب كونت كورون. فيه مثلا لو كود بنك، كود اجانس، من بعد تلقى لو كود كليون تلقاه هنا. دونك حتى لو كود بي تلقاه في الاخر تونس ولا partout dans le monde. relevé d'identité bancaire هذا il est composé de 20 chiffres et donc فيه plusieurs يعني fractions. كل fraction elle représente elle codifie يعني une information bien déterminée. شنو البنك، شنو الاجانس، شكون الشخص، شنو لو بيي etc. وهنا sixièmement donc le lieu et la date d'émission. وكما قلت لكم la date d'émission, ce qui compte c'est le jour de la présentation du chèque au paiement. والدate هذه ما تصلح كان pour vérifier est-ce que le chèque est encore valable ولا. والدate de validité du chèque elle est de 3 ans et de 8 jours. 3 ans et 8 jours نعرفوها من الدات اللي هي inscrite لهنا. Le lieu de l'émission ما عندوش قيمة كبيرة. كان يعني pour déterminer en cas de problème judiciaire أنها المحكمة المختصة الترابية. المحكمة المختصة الترابية notamment c'est le tribunal du lieu d'émission du chèque. D'accord. أما في البراتيك ما عندهاش une importance كبيرة. Enfin نلقاو هنا la signature. Le chèque doit être signé. في l'ouverture نتاع الكونت كل كليون مطالب باش انه il dépose un modèle de signature يقولوا له صحح de la façon اللي تصحح بها tout le temps وتكون يعني signature واضحة. ويعطيه formulaire donc يحط فيه les mentions كل y compris signature déposée نتاعو. والsignature déposée نتاعو يسكانيوها ويحطوها على ذمة les agents اللي موجودين في البنكة. chaque fois où ils يجيهم un chèque ولا une lettre de change ولا واحد يحبوا يعملوا vérification les signatures, ils comparent la signature du chèque avec le modèle de signature اللي موجود عندهم كsignature déposée هذيك. ولو كان يلقاو donc différence au niveau de la signature, ما فماش conformité, le chèque il sera pas payé pour يعني différence au niveau de la signature. Parfois le tireur lui-même il le fait exprès ويبدل السيناتور نتاعو، يبدل الامضاء نتاعو اكسبري باش يحرم البينيفيسيار من انه يخلص فيك الشيك هذاك. نعطيك شيك ونعرف اللي ما عنديش فلوس في الكونت نتاعي،
باش نمنعك باش انك تutilises الشيك هذاك نبدل اكسبري سيناتور نتاعي. هنا فما donc une sanction qui a été prévue lorsqu'on découvre que ceci a été fait de mauvaise foi et intentionnellement. Celui qui modifie intentionnellement sa signature pour empêcher le bénéficiaire d'encaisser le chèque est punissable d'une sanction d'emprisonnement d'une année. C'est juste parce qu'il a modifié intentionnellement sa signature. بخلاف العقوبات الأخرى لو كان يقع تتبع من أجل إصدار شيك بدون رصيد. لو كان ما عندوش فلوس في الكونت تولي دونك سانكسيون الأخرين نتاع émission d'un chèque sans provision. Voilà. Donc la signature, elle doit être conforme à un modèle qui a été déjà déposé par le client lors de l'ouverture du compte. En cas de différence, le chèque ne peut pas être payé, mais si le tireur a modifié intentionnellement sa signature pour empêcher le bénéficiaire d'encaisser le chèque, il est punissable d'une sanction d'emprisonnement, une année d'emprisonnement, sans abstraction faite du fait des autres sanctions pour émission de chèques sans provision. Monsieur, Oui. ما تنجمش تصير modification عن غير قصد معناتها. Si, ça peut arriver. On doit prouver la mauvaise foi. C'est à la charge des enquêteurs. وقت اللي باش ترفع قضية لوكيل الجمهورية وباش يستدعى شخص وباش يحققوا معاه باش يشوفوا اسكو il a modifié la signature intentionnellement ولا من قرائن. فما قرائن سواء بيناتهم مشاكل سواء يعني ما ينجمش يكون الموديفيكاسيون تاع السيناتور نتاعو بالشكل هذاك مخالفه كومبليتمون. فهمتني؟ لو كان تلقى مثلا حاجه بسيطه يعني اختلاف بسيط سي بون، اما لو كان تلقاه الى سينيي دون فاسون مختلفه كومبليتمون على الطريقه اللي صحح بها. فهمتني؟ لا موفيز فوا اللي بريزومي داكوردو انت ودرجه الاختلاف بين لي سيناتور ساعات تكون حاجه minime. Et dans ce cas, on peut même engager des experts. نجم نعينوا خبير باش يحدد يعني الدوغري نتاع الديفيرونس هذايا ويخلي القاضي من بعد يديدوي من تلقى نفسه اسكو فما موفيز فوا ولا ما فماش موفيز فوا. C'est le juge qui se prononce en dernier lieu. D'accord? C'est en fonction des circonstances نتاع هاك l'affaire هذيك. Ce sont les moyens de preuve اللي هما باش يحسموا في نهاية الأمر. D'accord? D'accord, merci. Ben, on va s'arrêter là parce que يدولي وصلنا للوقت نتاعنا هكاك ولا؟ Je vais tout d'abord vous demander de patienter le temps que je télécharge la liste des présents. نشكركم على الحضور متاعكم وعلى الانتباه الكبير متاعكم je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine Inch'Allah. Merci. Slama. Merci à vous, monsieur. Slama. Slama.